رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا मुहतरम हाज़रीन किरामी, अगियार के ईद के और हमारे ईद के अंदर थोड़ा सा फर्क है। समीअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। और इस दायरा के अंदर रहकर ही ईद मनाओ। मुहतरम हाज़रीन किरामी, जब आज कुर्बानी एक अरबी लफ्ज़ है जिसका माना है कुर्बत हासिल करना, किसी के करीब जाना, और शरीय इस्तिलाह में कुर्बानी कहा जाता है मखसूस अय्याम के अंदर मखसूस जानवर को कुर्बानी करने के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु। हमारा जो ईद है थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखिए, आज जब हम सारा 52 तोला चांदी की मिल्कियत होना, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे और दूसरी चीज हो, माल तिजारत हो, अगर किसी के पास सारे 52 तोला चांदी की बक़दर रब्बुल आलमीन हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा करना चाहिए। दरबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक खून बहाने यानी ज़बीहा के खून बहाने से ज़्यादा अफजल और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कुर्बानी करते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो इन सुनकर ही जाए, दुआ के बाद आप चले न जाए, खुतबा सुनना वाजिब है। इसलिए अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानि व शिर्की। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिक व वअदिका मस्ततअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। सब हज़रात नियत कर ले, नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जाहिलियत से वहाँ के लोग इन दिनों के अंदर खुशी मनाते, नमाज पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की या बारगाह में अपने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िल अज़ाहिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वत्तीन में अल्लाह शरीफ में फरमाया, गलत फहमी हो गई है
कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर करो। या अल्लाह আমাদের মধ্যে الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيا जो हजरात अभी भी इधर उधर आत्मीय स्वजन पारा प्रतिবেশী আল্লাহ সবাইকে তুমি maaf করে দাও। হে আল্লাহ এই ঈদের খুশি হে আল্লাহ রাজ্যের এবং বাহির রাজ্যের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ আমাদেরকে আবুলার মঞ্জুর ফরমাও। হে আল্লাহ আমরা যেভাবে টুটাফাটা জবানে নামাজ আদায় করছি হে আল্লাহ তুমি এই নামাজটাকে দিয়ে দিও লা দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا الله আমরা যেন হে আল্লাহ তোমার রাসূলের আদেশ অনুযায়ী চলতে পারি সেই তৌফিক তুমি দান করো। হে আল্লাহ তোমার রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চলতে পারি সেই তৌফিক তুমি দান করো। হে আল্লাহ আমাদেরকে दरियाफ्त किया या रसूल अल्लाह मा हाजिल अज़ाही ए कुर्बानी क्या चीज हम कुर्बानी क्यों अदा करते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया सुन्नत वाबी থেকে প্রায় 5000 বছরের পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একজন প্রিয় নবী আগমন করেন যার নাম ছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি পরীক্ষা ছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আদেশ করেন যে তুমি তোমার পুত্র সন্তানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে কুরবানি করো। যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে কুরবানি করার জন্য নিয়ে গেলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে একটি দুম্বা প্রেরণ করেন এবং এই দুম্বাটি তিনি কুরবানি করেন। ওই দিন থেকে কুরবানি নামক প্রথা চলে আসছে। এখন পুরো পৃথিবীতে আজকের দিনে বিদ্যমান ব্যক্তিরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করে থাকেন। এই কুরবানির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মাংস খাওয়া নয়, বরং এলাকার গরিব দুঃখীদের সঙ্গে কুরবানিকে শেয়ার করা এবং খুশি শেয়ার করা এই কুরবানির উদ্দেশ্য। এবং কুরবানি করার অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য হলো নিজের মন থেকে ঘৃণা হিংসা বিভেদকে দূর করে নিজেদের মধ্যে একটি মহাব্বত এবং আমানের সৃষ্টি করা এবং নিজের সর্বদা দেশের জন্য এবং জাতির জন্য কুরবানি করার একটি উদ্দেশ্য এবং আগ্রহ সৃষ্টি করাই হলো কুরবানির একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ বুরহানুদ্দিন। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر। इस दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी खुशी के दिन है। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين से पहले ही कबूल हो जाता है। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين